tayo. Magpreprito tayo ng manok. Yan ang manok natin guys. Nalinisan ko na yan. At ito ang ingredients natin. Ito. Lagyan natin ng ganito. Tapos paminta. Tapos lagyan natin konting nor. Yung powder. Yan, powder. At saka isang itlog. Saka bawang. May bawang na ito guys, pero dagdagan ko. I-marinate natin. Okay. Lagyan na natin yung bawang. Lagyan natin ang paminta. Yan. Lagyan natin konting asin. Nor. Konti lang guys. Yan. Uy, ligtat. Tapos lagyan na natin yung crispy fry natin. Yan o. Tapos lagyan na natin yung itlog. Yan. Yan guys, mix na natin. Marinate natin ito isang oras. Lagyan natin sa loob ng reps. Yan guys. Magpiprito na tayo ng manok. Pero lagyan natin ng harina yung manok natin. Para crispy. Lagyan natin ng harina. Yan. Tama na yan. Tapos 2 kutsarang cornstarch. Yan. Lagyan natin konting asin. At saka paminta. Okay. Lagyan natin guys. Guys, lagyan na natin ng harina yung manok natin. Pang crispy natin. Okay. Haluin natin konti. Okay. Ano? Yan natin.
Ganyan natin guys, tapos saan na natin ipreprito para hindi maulog yung harina niya. Yan. Uy, tumalsik. Guys, lagyan ko na lahat. Yan o. Okay, prito na tayo. Guys, lagyan na natin. Okay. Kamayin ko na lang. Tagal. Laki. Yan. Ay, baliktarin natin. Hindi masunog. Yan o. Sunog na. Dali naman. Yo. Yan. Yan guys, luto na. Ayan na natin. Yan oh. Salap. Parang Jollibee. Okay. Yan guys. Yan oh. Yan yung chicken joy natin. Okay. Yan yung ulam ni Ijat sa Nicole. Okay guys. Bye bye.